Selamat pagi guys. Cablak sudah menunggu ini guys. Iki kakangnya Cak Usop belajar iki guys. Golek cablak. Tim iklan harus diingi ya iki kakangnya. Cablak perdana guys. Cablak perdana. Kecil tapi masih lumayan. Cablak kecil ya, lumayan. Mantap guys. Gini. Angkat guys. Woi. Mantap Ya, guys. guys. Mantap, guys. Wow.